जय हिंद, म्हजें नांव दीपक गडेकर म्हापशेंच्यान। तुमकां आतां एक म्हापशेचो एक बरो पैकी इश्यू हाडला हांवें। म्हणजे म्हापशान धुलेर म्हणटा पळय थंयसर एक बिल्डींग जाल्या, निशिगंधा होल्डिंग म्हणून, मारियो टावर म्हणून कितें तरी बरयलां तेजेर। आनी बरो बिल्डर तो, बिल्डिंगूय जावपाक जाय म्हापशान। पूण कितें आहा, बिल्डींग जावपाक जाय, बिल्डींगेचो प्लान काडटात सगळे सारके, पास करून हाडटा, पार्किंग दाखयतात, जाय तितले 50 जाय म्हणून 50 दिता पार्किंग, पूण बिल्डींग रेडी जाल्या काय थंयसर पार्किंग आसना। तेका लागून आमी हेजेर म्युनिसिपालिटीन RTI घातलेली। RTI घालून इन्फॉर्मेशन काडलें आनी मागीर कंप्लेन 18/6/2024 कंप्लेंट दिल्ली, कळ्ळें। तेजे उपरांत मागीर कंप्लेंट दिवन म्युनिसिपालिटीन म्हाजें लेटर काडलें, मेंबर सेक्रेटरीक धाडलें NGPDAक, थंयसून कांयच जावना। तरी हांवें फॉलोअप केलें, फॉलोअप करून मागीर तेजेर एक थंयसरूय कंप्लेंट घातली NGPDAक, आनी तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मागीर डिटेल मागली। 10 जानेवारीक म्हाका लेटर येयलें तेंचें, 10 जानेवारी 2025। तेजी मातशी कंप्लेंट दिल्या पळय ती बिल्डिंगाची, आनी बिल्डराची डिटेल दी, तेजे ओनराचें नांव दी। ते प्रमाणे हांवें तेंकां नांव बीन दिलें। ही मागीर हांवें तेंकां लेटर केलें, 4/3/2025 लेटर केलें, आनी तेजेर सारकी डिटेल तेंची कितें आहा ती सगळी बरोवन दिली तेका, मेंबर सेक्रेटरी। हे तेंचे NGPDAचे परमिशन दिल्ले ते लायले तेका कॉपी, आनी हे तेजे टर्म्स कंडिशन आसले ते सगळे लावन तेका हांवें कॉपी दिली। कॉपी दिवन वचोन हालचाल कांयच ना। मागीर आमी एक 15-20 दीस रावले। मागीर NGPDAक वचून मेवळो हांव, ते कोण इंचार्ज आहा पळय, कुंदन म्हणून कोण तो, तेका वचून मेवळो आनी तेका विचारलें, अरे म्हटलें कंप्लेंट दिता ते तुमी कांयच एक्शन घेयना, वयल्यान तुमचें काम आमकां करचें पडटा, ओके। सॅलरी तुमी घेता आनी थंयसर पार्किंगूच आसना, तुमी खंय बसून पार्किंग पास करता, प्लॅन पास करता, ते विचारलें तेका। आनी म्हटलें म्हाजी लेटराचें कितें जालें ना, तुका म्हणलें लेटर केलां आमी, आनी म्हटलें लेटर केलेली म्हाका म्हटलें कॉपी दी, म्हाका आजून काय कॉपी तुमची गावूंक ना। मागीर म्हणलो बस म्हणलो, मातसो 10 मिनटां बस, 15 मिनटां बस। बसलें, बसून येयलो आनी मागीर तेका सांगलें, तूं कितें करता सारकें कर, म्हाका तेजें इन्स्पेक्शन जाय आनी तुमी एक्शन घेतलेली जाय। मागीर मातसो रावलो, अर्द वर भोंवलो, आनी मागीर येवन आमकां सांगलें तेणी आपूण ह्याच म्हयन्यान इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून। हांवें म्हटलें काड इन्स्पेक्शन तूं, आनी म्हाका म्हटलें लेटर कर, नाल्यार वॉट्सॅपार धाड म्हटलें, म्हाका वॉट्सॅपार कॉपी रोखडी गावता। मागीर तेणी म्हटलें ना, वॉट्सॅपार ना, आमी तुका रजिस्टर आयडी धाडटले। आनी म्हटलें बरें आहा, रजिस्टर आयडी धाड। आतां काल आमकां हे लेटर येयलें, काल लेटर येयलें 22 तारखेक तेंच्यांनी एप्रिलाचेर लेटर केला, म्हाका कॉपी केल्या, आनी हितून तेंच्यांनी सांगलां की बिल्डराक निशिगंधा होल्डिंग कुमलीदाद गोराचेर तेंचें ऑफिस आहा म्हापसा, आनी ही कॉपी म्हाका केल्या मेंबर सेक्रेटरी। आनी हितून तेंच्यांनी बरयलां की 15 दिसाचे भितर, म्हणजे कालच्यान 15 दिसा भितर तेणी डॉक्युमेंट सबमीट करूंक जाय। तेजे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन, ऑक्युपन्सी कितें आहा ते प्लॅन बीन सगळो NGPDAक सबमीट करूंक जाय। आनी 29 तारखेक सकाळीं 11:30 सायड इन्स्पेक्शन दवरलां, आनी इन्स्पेक्शन नोटीस काडल्या तेका, ओके। ही पळया मातशी इन्स्पेक्शन नोटीस। आनी आमकां अशें कळोन येयलां की गजाली चल्ल्या की हे बिल्डरान म्युनिसिपालिटी आनी व्हायट कॉलर जे कोण लोक आहात म्हापशान, तांकां भरपूर पयशे दिल्यात अशें आमकां न्यूज कळ्ळा। आतां खरें दिल्या काय ना तें आमकां खबर ना, आनी दिल्या बीन जावंक शकता, कित्याक म्युनिसिपालिटी आजून तेजेर एक्शनूच कांय घेयना कंप्लेंट दिल्यार। इवन ट्रेड लायसन नासतना सगळी बिजनस चलता, शॉपां चलता, भायरूच तेजी आतां गाडयो लायतात पळय थंयसर, वयर गाडयो हरशी तेजी पार्किंग वयर आहा, 18 गाडयो उब्यो आनी अश्यो हेवटेन L शेपान गाडयो लावपाक जाय, 18 गाडयो भायर, पूण भायर एकूय गाडी लावपाक पार्किंग जागो ना। आतां गाडयो दवरतात पळय ते रोड वायंडिंगान दवरतात। हेज्या पयलीं हेणी कंप्लेंट घातलेली धुलेर रेजिडन्स, तेंच्यांनी कंप्लेंट घातलेली, पूण तेंच्यांनी कित्याक आजून पाठपुरवठा करूंक ना तो म्हाका खबर ना, कळ्ळें। धुलेर रेजिडन्स आनी आतांचो जो कावन्सिलर आहा पळय शशांक नार्वेकर, तेणी कंप्लेंट दिल्ली तेंच्या वांगडा, पूण आजून
हे कंप्लेनीचे तेंच्यांनी कितें केलें तें अजून सोक्ष मोक्ष लागना तेंच्यांनी, पूण हांवें हेजो सोक्ष मोक्ष लायलो आनी हांव फायनल स्टेजीक पावलेलो आहा। आनी हो प्लॅन तेजो, हो मेन रोड आतां दुलेरान वयता, म्हापशेसून दुलेर ह्यो हांगासर पार्किंग दाखयल्या गाडयो पळय, आनी ह्यो अश्यो वयर कपेला कडल्यान वयर चॅपेल आहा पळय ह्यो वयर अश्यो गाडयो, पूण हांगा पळोवंक गेल्यार गाडयो दवरपाक जागोच ना। ओके, ते आमी पळयला तेंचे हो प्लॅन, व्हडलो आहा प्लॅन, तुमकां इतलोच दाखोवंक जाय म्हणून दवरला। आतां येदो व्हडलो प्लॅन, येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या, पूण पार्किंग ना। आतां रोडाचेर पार्किंग करतात लोक, आनी ती शॉपां लोक कशे दोळे धांपून घेतात तें कळना म्हाका। तर हेजेर एक्शन कित्याक जायना? हे बिजनस नासतना ही शॉपां चलता। हे व्हायट कलर लोक ज्यो आहात पळय हांगा म्हापशान, हे म्युनिसिपालिटीचे ते कावन्सिलर बीन थोडे ते सिलेक्टीव हे करता, म्हणजे कोण तर तांकां पयशे दिना, कोण पार्टनरशीप करिना जाल्यार तेंची ती शॉपां मोडटात। आनी ही हांगा शॉपां इल्लीगल चालू आहात ट्रेड लायसन्स नासतना। त्या भायर पार्किंगूय ना, पार्किंग खाल्ली। आतां ते बिल्डिंगेचेर कित्याक एक्शन घेयना? म्हणटकूच पयशे पावले आसतले। हे तुमचो भांडो हांव फोडटलो, हो भांडो तुमचो भायर सरोंकूच जाय आनी एक्सपोज करूंकूच जाय तुमकां। ओके, ताका लागून फुडलो आतां व्हिडिओ आमी 29 तारखेक काडटले, सायड इन्स्पेक्शन जातलें पळय तेन्ना, आनी तेन्ना खरें कळटलें ते बिल्डिंगेक कितें केलां पळय तें, पार्किंग खंय आहा आनी कितली आहा। 50 पार्किंग दाखयल्या, म्हाका दिसता 50चे 25 गाडयो पार्किंग जावचे। अंडरग्रावंड कितें चालू केलां तेंच्यांनी कांय खबर ना। गाडी दवरपाक जागो कितलो जाय, दार उगडूंक जाय, परत ते गाडयेक लागूंक जायना, खूब फॅसिलिटी आहा तश्यो त्यो, आनी ताका जागो कितलो जाय तितलो आमकां खबर आहा। ओके, हांव आतां 29 तारखेक फुडल्या इन्स्पेक्शनाक रेडी आहा, तुमी मातशे रेडी रावा। म्युनिसिपालिटीकूय सांगता हांव, तुमचे इंजिनियरांक धाडा, ते मातशें पळोवया कितें इन्स्पेक्शन जाता तें। तुमी दोळे धांपून तांकां ऑक्युपन्सी दिल्ली काय दोळे उगडून दिल्ले काय दोळे नोटी लायल्ल्यो पळय त्यो आतां कळटल्यो। कोणी नोटी दोळ्यांक धांपलेल्यो अशें लायल्ले पळय बंडलां, आनी कोणी तुमकां सांगलें ताका ऑक्युपन्सी दिवपाक बिल्डींग कंप्लीट आहा म्हणून, तें आतां कळटलें तुमचो भांडो। ओके, जय हिंद, जय गोवा।